जय जगन्नाथ सांग मैंने केमिति अछंते समस्ते। आज तो समस्त घरे बहुत खुशी आनंद रे कटुथुबो कहीं ओडिशार सबु घरे गाँ सहर हो बाहर जो मैंने रोथे ओडिया लोक समस्ते आज पालन करुवे रज पर्व। रज पर्व सबु ओडियांकर फेवरेट सज हेबा आउ ता सहित झील मैंने कौन खाती पोड़ा पिठा। तो आज चलतु अरुआ चाउल रे जंता आनिया अरुआ चाउल रे जंता आनिया पोड़ पिठा बनैबा। से आमे गोटे कप गोटे गिना अरुआ चाउल नहीं जावा ताकू राति रे भिजई देवा या 6-7 घंटा आगु भिजई देवे। भल भाव ताकू धोईकी सफा करदेवा 2-3 थर पानी रे भल भाव सफा करदेवा। सफा कला परे ताकू ग्राइंडर रे भल भाव चिकनिया पेस्ट बनई नबा। अल्प पानी ग्राइंडर रे भल भाव अल्प पानी दे तार पेस्ट टी बनईदेवा। आमे एटा खाली अरुआ चाउल रे आमे बनाउचु। अरुआ चाउल को पेस्ट कर नेला परे आमे गोटे नड़िया को फटई छोट छोट खंड करदेवा और टिके कुरई नबा। आ गोटे कप गोड़ नेबी एठी आ इलायची याको आमे एबे प्रस्तुत करवा। चलतु जंता पोड़ पिठा मु आपण मानक एठी देखौची एतिक सामग्री रे आपण को केते बढ़िया से तुलतुलिया स्मूथ खाइबा पाई नरम टेस्टी यही जंताणिया पिठाटी मु आपण मानक देखौची। देखंतु केते बढ़िया हैची। जे प्रथम थर बनैबे सी एते परफेक्टली आराम से बनै पारिबे। किछि सामग्री रे नरम तुलतुलिया खाइबा भरी पाटी को पूरा स्वादिया पोड़ पिठा। चलतु आज बनैबा समस्तंकर फेवरेट पोड़ पिठा। चाउल को ये आमे भल भाव चिकन भली बाटे नहीं। देखंतु टिके दरदरिया जेते चाउल पेस्ट कले मध्य हमर हाथ रे लगेले टिके चिकनिया या दरदरिया जना पड़िबो। मु चाउलर पेस्ट एतिक बहलिया रखिछि बेसी पानिया नुह। एबे आमे गोटे कढ़ई रे 2 कप मेजरमेंट रे पानी नबा। पानीटा गरम होला परे सेतरे आमे गोटे कप गुड़ को जो काटी रखीचु से पकेबा। आपण चाहिए मार्केट रे जो पानी भलिया गुड़ आसूची ताकू भी यूज कर परिबे। से दुईटा तेजपत्र नेबे आउ जो नड़िया कटा हुआ रखी ताकू पकईकी आमे भल भाव 5 मिनट ताकू फुटई देबा। पानी को भल भाव आमे फुटई देबा। तापरे जो चाउल को पेस्ट करी रखीचु सेथिरे खाली अल्प अल्प चाउल पेस्ट पकेबू आउ जंतनी रे भल भाव ताकू नाड़ीबू। कहीं ना तले लागी गले सेटा गोटालिया हो जिवो। सेतरे टिके गोटे खंड अदा छेचिकी पकेबे। नड़िया खंड सब पकईकी भल भाव ताकू फुटीदबा। आमे बहुत सहज सिंपल रे आमे चाउल रे जंताणिया पोड़ पिठा बनैबू। गाँ मानकरे माँ माने आई माने समस्ते कौन करती चुली रे पोड़ पिठा बनाती जोटा खाइबा को बहुत टेस्ट उपरू तल 2 पट जाक भल भाव पोड़ी हो जाए। हेले सहर रे जो माने रोथुबे बाहर जो माने रोथुबे से माने तो सेमिति पोड़ पिठा बनै पारिबे नाही। किंतु आमर ओडिशार प्रिय पर्व रज पर्व रे तो पोड़ पिठा निहाती समस्ते बनैबे। सेतिबाई आमे सिंपल तरीका रे केमिति घरे बनैबा सेटा आमे देखिबा। बे चाउल चूना को भल भाव अल्प अल्प टिके पेस्ट को पकई जंतणी रे आमे जंतीबा। सेतरे टिके गोलमरीच जो अलैच छोटा अलैच ताकू गुंड करके पकई देबू। देखो
ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପେଷ୍ଟ ପକାଉଛି, ଏକାଥରକ ସବୁ ପେଷ୍ଟ ଢାଳି ଦେଉନା। ଏକାଥରେ ସବୁ ପେଷ୍ଟ ଢାଳି ଦେଲେ ସେଇଟା ଗେଟୁଳି ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ଜନ୍ତିବା ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜନ୍ତିଲେ ଗେଟୁଳି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପିଠାର ସ୍ମୁଥ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଯାଏ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଜନ୍ତିବା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନନଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼େଇ ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ତଳେ ନନଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼େଇ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତଳେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତିଲା ପରେ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ ପିଠାଟେ। ପାଣି ଅଂଶ ସବୁ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗରମ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପୁଣି ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନେବା, ସେଥିରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇଦେବା, ୟା ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ବି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର କିଛି ରଖିଦେବା, ତା ଉପରେ 2-3ଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖିଦେବା, ଯେମିତି ତଳେ ପୋଡ଼ି ହେଇନଯାଏ ପିଠାଟି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଠାର ପେଷ୍ଟଟା ବନେଇଛୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଖେଇଦେବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେବା ତଳେ, ତା ଉପରେ ପିଠାଟି ଢାଳିବା। ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ବି ଲଗେଇଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ପିଠାଟିକୁ ହାତରେ ମେସ୍ କରିବେ। ହାତରେ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣ ଏମିତି ଛୋଟ ଗିନା ନେଇ ତାପରେ ସମାନ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଭିତରେ ଟିକେ ହାଲକା ପବନ ରହିଗଲେ, ହାୱା ରହିଗଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ଲେନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ହାତରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଆପଣ ଏମିତି ତାକୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରିଦେବେ, ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ ଲଗେଇଦେବା। କଦଳୀ ପତ୍ରର ଗୋଟେ ପୁଣି 2-3ଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ତାପରେ ରଖିଦେବା, ଯେମିତି ଉପରେ ବି ପୋଡ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇ, ତଳେ ବି ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇକି ପୋଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ। କହିବାରେ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ କ'ଣ କହିବି, ଦେଖିଦେବେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଗାଁରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଢ଼େଇରେ, ଲୁହା କଢ଼େଇରେ ବନାଯାଏ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଲୁହା କଢ଼େଇରେ ଚୁଲିରେ ବନାଯାଏ, ବସେଇକି ରାତିରେ ବନାଯାଏ, ସକାଳେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆଯାଏ। ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ସକାଳେ ବନେଇକି ସକାଳେ ହିଁ ଖାଇପାରିବେ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇବା। ତା'ର ଉପର ସିଟିଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଉପର ସିଟି ନହେଲେ ସିଟି ଲଗେଇବ, ସିଟିଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେବା। ମଝିରେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ ପିଠା ଉପରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ତଳଠୁ ପୋଡ଼ି ହେଇ ଉପରେ ଯାଏ ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏବେ ପୋଡ଼ ପିଠା। ତାକୁ ମଝିଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଟୁଥପିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ମଝି ଅଂଶଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି, ହାତରେ ବି ଲାଗୁନାହିଁ, ଚିପଚିପ୍ ଅଂଶ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଭିତର ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଟୁଥପିକ୍ରେ ପୂରେଇକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଥପିକ୍ରେ ଟୋଟାଲି ଲାଗିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇବା, କେମିତି ହେଇଛି କହିବା। ଏମିତି ଥରେ ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଅତି ସହଜରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ ପିଠା ବନିକି ତୟାର ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସହରେ ଗାଁଠୁ ଦୂରରେ, ଗାଁର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁଆଦିଆ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ରଜ ପର୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାପି ରଜ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା।
ଆପଣ गोटे ट्रिक बताऊँगी पोड़ पिठा हो गला सांगे सांग ताकू काटिबे नहीं 10-15 मिनट ताकू टिके ठंडा हवा को छाड़ीदेवे पूरा पूरी ठंडा हो गला ताकू आमे भल भाव एमती काटिकी खंड खंड पीस करिकी प्रस्तुत करवा चाउल चूना रे जंताणिया पोड़ पिठा खातु खुआतु खुशी रे रुहतु।